अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम महजबीन है और मैं एक जेठानी हूँ। मुझे जो मसला है अपनी देवरानी से है। देवरानी जो है मेरी सास की भाई की बेटी हैं, तो इसलिए उनको उनकी भरपूर हिमायत रहती है। वो घर में किसी काम में साथ नहीं देती हैं घर के अंदर, और जब दिल चाहता है उठ के मैके चली जाती हैं, जब दिल चाहता है उठ के मैके चली जाती हैं। उनको कोई वो नहीं होता घर में, मतलब मेरे साथ किसी तरह का कोई काम नहीं करवाती। ज़्यादातर काम मुझ पर ही होता है, यानी कि पूरे घर की लॉन्ड्री करना, सारे घर के खाना बनाना, रोटी बनाना, सब कुछ बनाना। और ये शिकायत मैं अपनी सास से बारहा कर चुकी हूँ कि प्लीज़ आप इसको देखें, इनसे भी कहें कि भाई हम दोनों बराबरी का है घर में, तो दोनों बराबर से काम करें। तो सास भी इस पर कोई ख़ास तवज्जो देती नहीं है, क्योंकि वो उनकी शायद भतीजी हैं, इस वजह से। अब भी मेरा दिल चाहता है कि मैं अलग हो जाऊं, लेकिन वो भी मैं नहीं हो सकती, कुछ इस तरह के मसाइल हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि घर में मेरी सास जो है मतलब बराबरी की जो है ना फ़िज़ा कायम करें। फिर मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा ना इस चीज़ से वो करती हूँ कि सारा काम मुझ पे ही पड़ जाता है। तो मैं ये चाहती हूँ कि मेरे घर में जो है बराबरी की फ़िज़ा कायम हो। तो अब आप मुझे बताइए कि मैं इस क्या मतलब करूँ। मतलब उसके कपड़े भी आप धोती हैं, उसके लिए खाना भी आप पकाती हैं जी, तो ये तो आप खुद करती हैं, क्यों करें? मसला ये कभी कभार अपने लिए स्टैंड लेना पड़ता है, बिल्कुल लेना पड़ता है। आपको अपनी सेल्फ एस्टीम, अपनी स्पेस के लिए स्टैंड लेना पड़ता है, क्योंकि अगर आपकी बेइज्जती हो रही है, आप मारे खा रही हैं, आप तो निदा आपको स्टैंड लेना है। बिल्कुल। मैं देवरानी हूँ, मेरी माशाल्लाह 4 जिठानी हैं, लेकिन हमारे घर में ऐसे, अच्छा मैं शुरू से इंडिपेंडेंट रही हूँ, शायद इस वजह से लेकिन देखिए ये जो इनकी प्रॉब्लम है ना, ये बहुत घरों की प्रॉब्लम होती है। मैं भी कोई एक पिस्ता है। अच्छा मैं भी मैं भी देवरानी हुई ना, मेरी जेठानी है जिनके साथ मैं रहती हूँ। आई लिव इन अ जॉइंट फैमिली। ऑलमोस्ट ऐसा ही सिनेरियो होता है, लेकिन मैं उनकी भतीजी नहीं हूँ अपनी सास की। मैं बिल्कुल उनकी फैमिली से अलग हूँ और मैं इस घर में शादी, लेकिन मैं काम करती हूँ, वो काम नहीं करती। मोस्टली रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर होती है चीज़ें बनाने की भी, क्योंकि ऑब्वियसली व्हेन आई एम एट वर्क तो मैं खाना नहीं बना सकती उस टाइम पे। हाँ, लेकिन जब मैं घर पे होती हूँ, और ना ही मैं क्यों बोलूँ कि मुझ पर जिम्मेदारी है और मुझे ये करना, नहीं। जैसे रमज़ान होते हैं तो हम दोनों ने चीज़ें आपस में खुद ही डिसाइड कर ली हैं कि अच्छा सहरी मैं बना रही हूँ अगर, तो किस दिन मैं नहीं हूँ, मैं पूरा रमज़ान नहीं थी घर पे, मैं काम पे थी, मेरी शूट्स चल रही थी। तो अगर सहरी में मैं उठ के अपने के सहरी में हेल्प कर रही हूँ, हेल्पर्स हैं घर में, पर अगर मैं थोड़ा सा उनके ऊपर नज़र रख सकती हूँ, कुछ बता सकती हूँ, मैं वो करती थी। बिल्कुल ऐसा ही है। वाई एम सेइंग दिस कि कभी कभी ऐसा होता है कि सिनेरियो इस तरह का बन जाता है, ज़रूरी नहीं है कि वो सपोर्ट इसलिए करें कि कभी कभी चीज़ें होती हैं। तो मेरी और मेरी जेठानी की, वो मेरी जेठानी मुझे पैम्पर भी बहुत करती है, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। तो हाँ, और ये बहुत अच्छी बात है कि होता है, लेकिन ये अंदर से खुद भी आना चाहिए। मेरी सास कितना भी बोल देंगी मुझे, मैं नहीं करूंगी, लेकिन ये मेरे अंदर खुद है कि बोलती हूँ यार भाभी खाना हर रोज बनाती है, भाभी आज आप बैठ जाए, आज मैं कर लेती हूँ। आपको रिलेशनशिप भाभी डेवलप करना पड़ता है। और अगर भाभी को ये बात बुरी लगती है जो मेरी जेठानी है, तो उनके साथ मेरा रिलेशनशिप ऐसा है कि वो मुझे आके कह सके कि यार माहम मैंने ये किया है, तुम ये कर लो, तो उनको वो बोलने की जिम्मेदारी, वो पढ़े क्यों। आप अपना रिलेशनशिप इतना अच्छा उनके साथ रखें, रिगार्डलेस और वो आपके सास की नीस है या जो भी उनके साथ रिलेशनशिप है, रिगार्डलेस। क्या होता है कि जब हम किसी भी ऐसे रिलेशनशिप में आते हैं ना, पहले से ही हम प्रेजुडिस होते हैं। मैं सोच लूंगी कि हाँ मैं जा रही हूँ, मेरी सास है, मेरी माँ नहीं है वो, मेरी जेठानी है, मेरी बहन नहीं है वो। मतलब इस तरह से पहले ही हम रवैये लेके अपने जहनों में जब जाते हैं, तो हमें उनकी हर चीज़ जो है उसमें हम ढूंढ रहे होते हैं कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि मेरी जेठानी ने इसलिए ऐसे कर लिया, क्योंकि मेरी नंद है ना, इसलिए उसने मेरा कंपटीशन भी आ जाता है ना। हाँ, कंपटीशन। तो ये चीज़ जो माहम ने कही, वो उसको आगे बढ़ाते हुए कि आपको शुरू से ही आप सोच के जाएं कि हमारी फ्रेंडली एक माहौल होना चाहिए। आप डायलॉग करें उसके साथ। आपको अगर कोई प्रॉब्लम है, सॉरी नहीं, तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, तो जरूरी नहीं कि आप सिर्फ सास से क्यों शिकायतें कर रही हैं, आप अपने हस्बैंड को बीच में क्यों ला रही हैं। खुद आपस में बैठ के भी चीजों का मसला उसको बताएं, उसको बताओ कि मेरे साथ देखो यानी ये हो रहा है। अगर मैं इसका जवाब ये लूं आप लोगों के मशवरों से कि बजाय सास को बीच में डालने के, आप खुद डायरेक्टली आप उससे रिलेशनशिप खुद बिल्ड करें। अब जैसे हमारे घर में दावत, मेरा बहुत बड़ा ससुराल है माशाल्लाह, तो मेरी माशाल्लाह 4 जिठानियाँ थी, लेकिन क्या था कि सास को मेरी बड़ी वाली जिठानी बहुत पसंद थी, क्योंकि वो पहली बहू थी, तो हमने कभी माइंड भी नहीं किया। और वो थी भी बहुत, अल्लाह उससे जन्नत नसीब करे, बहुत अच्छी थी। तो वो उसका था कि सबको मिला के चलना है, ये नहीं कि जी अगर मैं बड़ी हूँ तो मैं ये सारा ही प्यार ले लूँ, नहीं, वो सबके साथ इक्वली चलती थी। तो हम लोग जब घर में कोई दावत होती, जैसे ईद के बाद बहुत बड़ी दावत होती थी, रमज़ान में होती, तो हम लोग चीज़ें बांट लेते थे।
کہ اچھا تم یہ اچھا بناتی ہو تم یہ بنا دو. ایک چھوٹی جو بیچ والی جٹھانی میری وہ بریانی بہت اچھی بناتی, اچھا بھائی تم بریانی بنا لینا, میں نے میٹھا بنا لیا اس نے, تو کبھی ہم لوگوں میں پرابلمس نہیں ہوئی. اچھا میں تو ویسے کبھی کسی کے معاملات میں نہیں پڑتی ہوں کہ بھی چاہے وہ چھوٹی بڑی جٹھانی ہو اس سے چھوٹی ہو, ٹھیک ہے نا, سب لوگ انڈیپینڈنٹ رہ رہے ہیں. آئی تھنک یہی والی بات ضروری ہوتی ہے کہ you're adult enough to understand کہ جی میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, لیکن یہ آپ کو اگر نظر تو آپ ان سے خود ڈائریکٹلی بات کر لیں, میں بولوں جی یہ میرے ساتھ یہ کریے. اچھا یہ اپنے اوپر ترس کھانا بھی نا ایک بہت بڑی بالکل بڑا پرابلم ہے. جیسے اب دعوت کی انہوں نے بات کی نا, میرے سسرال میں ماشاء اللہ بہت بڑا ہے. میری فیملی اتنی بڑی نہیں ہے جو میری امی والی سائڈ ہے, لیکن میرا سسرال بہت بڑا, دعوتیں ہمارے یہاں بہت لمبی لمبی ماشاء اللہ ہوتی ہیں. تو اس میں بھی اگر میری بھابھی کچھ بنا رہی ہوتی ہیں کھانا, کیونکہ وہ کھانے بہت اچھے بناتی ہیں, ان کمپیریزن میں بولوں نہیں جی میرا کمپٹیشن ہے میں بھی بنا, نہیں مجھے اتنے جتنے کمال کے کھانے وہ بناتی ہیں میں نہیں اتنے اچھے بنا سکتی. I'll just say اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. ہاں میں بیسک, ہاں ہر کسی کا ایک اپنا ہنر ہوتا ہے نا. شاید پہلی بات یہ کہ کوئی کمپٹیشن نہیں ہوتا, کوئی نمبر 1 نمبر 2 نہیں ہوتا. ایگزیکٹلی, تو اگر میں ان کے ساتھ کھانے نہیں بناتی کھڑے ہو کے, یا اکثر وہ ہوتا ہے وہ مجھے نہیں بھی بولتے کہ ٹھیک ہے, تو میں مورلی یا ویسے ہی ان کے پاس ویسے ہی ہو جاتی ہوں کہ شاید میری کسی ہیلپ کی ضرورت پڑ جائے. تو آئی تھنک یہ ریلیشن شپ تو آپ کو بلڈ کرنا پڑتا ہے کہ میں کمپلین کروں, میں اس وے سے جا کے وہاں سے گھوم کے آؤں, مجھے آپ سے پرابلم, میں ڈائریکٹلی آپ سے بات کروں, وہ ریلیشن شپ بلڈ کر سکتے ہیں. ہمارے یہاں اس سوال کا جواب اس سے پہلے کہ بریک پہ جاؤں میں, یہ آپ تینوں سے بات کر کے میں نے نکالا کہ ایک تو آپ ان سے اپنا ریلیشن شپ ڈیولپ کریں, نہیں ہو رہا تو آپ اپنی چیزیں الگ کریں, آپ اپنے کام خود کریں, بالکل, اور ان کو ان کے کام خود, ان کے چھوڑ دینا کام, اور کیا ان کے اتنا پیمپر کریں گے. کارپیٹ بھی نہیں بننا چاہیے نا کہ کارپیٹ ہی بن گئے بھائی, بالکل ایسے ہی, ان کے کھانے بھی پک رہے ہیں تو ان کے کپڑے بھی دھل رہے ہیں, ایسا نہیں. مطلب کھانا تو آپ سب کے لیے بنا رہے ہو, پرابلم نہیں ہے, لیکن آپ ان کے کپڑے کیوں دھو رہی ہیں؟ اگر آپ کو ایکشن اور ریئیکشن نہیں آ رہا, مطلب کہ اگر آپ ہاتھ بڑھا رہی ہیں اور وہاں سے کوئی پوائنٹ نہیں ہے. ایک یہ بہت ایک عادت ہوتی ہے کہ نہیں اس کو خود سوچنا چاہیے, نہیں خود اس کو احساس ہونا پڑتا ہے, خود احساس کیوں نہیں ہے, آپ تو اپنا احساس کریں. اگر آپ تھک جائیں گی, آپ اپنے بچوں کو بھی سنبھالیں گی, اپنے ہسبینڈ کو بھی ٹائم دیں گی, اپنے آپ سیلف کیئر بھی کریں گی اور دوسروں کے بھی کام کریں گی, تو پھر وہ تو عادت ہو جائے گی. بالکل. بات چاہے آپ کچھ بھی کہیں, چاہے آپ ڈاکٹر, انجینئر, کسی بھی عہدے پہ ہوں, یہ والی چیزیں تو ہر کسی کی زندگی میں ہوتی ہیں. مزیدار قسم کے, آپ نے اپنا مائنڈ کو اگر آپ نے فریش کرنا ہے نا, تو بس برائی اسٹارٹ کریں. آپا آپ نے یہی والا پوائنٹ جو ہے نا ہر جگہ لے گا, دیکھا ندا ممتاز کہہ رہی تھی یہ, اور پھر ہمارے ساتھ تو ویسی ایڈٹ چیز ہوتی نا, آپ کو کیا پتا, آپ تو ایکٹر. ارے ہم لوگ پھر وائرل بھی ہو جائیں گے. نہیں, میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ چاہے کسی بھی عہدے پہ پہنچو, سب کا سسرال, میاں, بچے, یہ سب چیزیں تو چلتی ہیں, یہ سب چیزیں نہیں, آپ کی میاں نہیں ہے, آپ کے بچے نہیں, تو آپ کی بہن کیوں ہوں گے, وہ آپ سے یہ بات کر رہی ہوگی. لیکن پلیز اس میں ایک چیز میں تھوڑا سا ایڈ کروں گی, بے شک ہم لوگ مشورے دے رہے ہیں, واٹ ایور, ہم کوئی پروفیشنل سائیکیٹرسٹ نہیں ہیں, ہم تو ایکسپیرینس سے بتا رہے ہیں. ہاں, لیکن ندا اگر کوئی پرابلم زیادہ بڑھ جاتا ہے نا, تو آپ کو کاؤنسلنگ لینے کی ضرورت ہوتی ہے. آپ کسی پروفیشنل کے پاس جائیں اور وہاں جا کے اپنا سینیریو بتائیں, ورنہ کیا ہوتا ہے کہ نادان جو دوست ہوتا ہے نا, وہ بہت بڑے دشمن بن جاتے ہیں. یس.